दूसरा सैमुएल 16वां बाब। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मेफीबोस्त का खादिम ज़ैबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर जैन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का एक मशकीजा था। और बादशाह ने ज़ैबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ैबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मै इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़ैबा ने बादशाह से कहा, देख, वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ैबा से कहा, देख, जो कुछ मेफीबोस्त का है वो सब तेरा होगा। तब ज़ैबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूं, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहरोइम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स, जिसका नाम समी बिन जेरा था, निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सेमी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को, जिसके एवज तू बादशाह हुआ, तेरे ही ऊपर लौटाया। और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जोरवया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सिर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ जरवया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है, और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो, मेरा बेटा ही, जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ, मेरी जान का तालिब है। बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहां उसने दम लिया। और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतफेल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हवेसी अबीसलूम के पास आया, तो हवेसी ने अबीसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे। और अबीसलूम ने हवेसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों न होगा? हवेसी ने अबीसलूम से कहा, नहीं,
बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इसराइल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँगा और उसी के साथ रहूंगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलोम ने अखीतोफेल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतोफेल ने अबीसलोम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कवी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलोम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलोम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। और अखीतोफेल की मशवरत जो इन दिनों होती, वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखीतोफेल की मशवरत दाऊद और अबीसलोम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। दूसरा शमूएल 17वां बाब। और अखीतोफेल ने अबीसलोम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फक्त बादशाह को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है, वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए, यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलोम को और इस्राएल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलोम ने कहा, अब अर्की हवेसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हवेसी अबीसलोम के पास आया, तो अबीसलोम ने उससे कहा कि अखीतोफेल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हौसी ने अबीसलोम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। मां सवाए इसके हौसी ने ये भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस पर रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है, और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छिपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे, तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलोम के पैरों के दरमियान तो खूनरेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है, बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इस्राएल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूं कि दान से बेरसबा तक के सब इस्राएली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे करेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। मां सवाए इसके
اگر وہ کسی شہر میں گھسا ہوا ہوگا تو سب اسرائیلی اس شہر کے پاس رسیاں لے کر آئیں گے اور ہم اس کو کھینچ کر دریا میں کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ تب ابیسلوم اور سب اسرائیلی کہنے لگے کہ یہ مشورت جو ارکی ہویسی نے دی ہے اخیتوفل کی مشورت سے اچھی ہے، کیونکہ یہ تو خداوند ہی سے ٹھہرا دیا تھا کہ اخیتوفل کی اچھی صلاح باطل ہو جائے، تاکہ خداوند ابیسلوم پر بلا نازل کرے۔ تب ہویسی نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں سے کہا کہ اخیتوفل نے ابیسلوم کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ایسی ایسی صلاح دی، اور میں نے یہ صلاح دی، سو اب جلد داؤد کے پاس کہلا بھیجو کہ آج رات کو دشت کے گھاٹوں پر نہ ٹھہر، بلکہ جس طرح ہو سکے پار اتر جا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں نگل لیے جائیں۔ اور یونتن اور اخمیز عین راجل کے پاس ٹھہرے تھے، اور ایک لونڈی جاتی اور ان کو خبر دے آتی تھی، اور وہ جا کر داؤد کو بتا دیتے تھے، کیونکہ مناسب نہ تھا کہ وہ شہر میں آتے دکھائی دیتے۔ لیکن ایک چھوکرے نے ان کو دیکھ لیا اور ابیسلوم کو خبر دی، پر وہ دونوں جلدی کر کے نکل گئے اور بیرہوم میں ایک شخص کے گھر گئے جس کے صحن میں ایک کنواں تھا، سو وہ اس میں اتر گئے، اور اس کی عورت نے پردہ لے کر کنویں کے منہ پر بچھایا اور اس پر دلا ہوا اناج پھیلا دیا، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابیسلوم کے خادم اس گھر پر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخیمیز اور یونتن کہاں ہیں؟ اس عورت نے ان سے کہا وہ نالا کے پار گئے، اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اخیتوفل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی صلاح دی ہے۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ ہو گیا ہو۔ جب اخیتوفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر زین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا، اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا، اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ تب داؤد مہنائم میں آیا، اور ابیسلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابیسلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا، اور اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناحس کی بیٹی ابجیل سے، جو یوآب کی ماں زرویہ کی بہن تھی، صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابیسلوم جلاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیل کا بیٹا مکیر لود بار سے، اور برزلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے
और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं। दूसरा शमूएल 18वां बाब। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना, और हजारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के मुताहित और 1/3 योआब के भाई अबीशे बिन जरव्या के मुताहित और 1/3 जाति अति के मुताहित करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा, मैं खुद भी जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह ना होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह ना होगी। पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है, सो बेहतर ये है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूंगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा, और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और बादशाह ने योआब और अबीशे और अति को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबीसलूम के हक में ताकीद की तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इस्राएल के मुकाबला को गए, और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई। और वहां इस्राएल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और उस दिन ऐसी बड़ी खूनरेजी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मुमलकत में जंग थी, और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबीसलूम दाऊद के खादिमों के सामने आ गया, और अबीसलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलोत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया। सो उसका सिर बलोत में अटक गया, और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबीसलूम को बलोत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मारकर वहीं जमीन पर गिरा दिया? क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और 1 कमरबंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ न उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और अति को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबीसलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी किनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए और उनसे अबीसलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के नीचे जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सलाह बरदार थे अबीसलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और लोगों को रोक लिया, और उन्होंने अबीसलूम को लेकर बन के उस बड़े घड़े में डाल दिया,
اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا، اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے۔ اور ابی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لاٹ لے کر کھڑی کرائی تھی، جو شاہی وادی میں ہے، کیونکہ اس نے کہا، میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار رہے، سو اس نے اس لاٹ کو اپنا نام دیا، اور وہ آج تک ابی سلوم کی یادگار کہلاتی ہے۔ تب صدوق کے بیٹے اخیمس نے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا۔ لیکن یوآب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا، بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا، پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ تب یوآب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے۔ سو وہ کوشی یوآب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا۔ تب صدوق کے بیٹے اخیمس نے پھر یوآب سے کہا، خواہ کچھ ہی ہو، تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے۔ یوآب نے کہا، اے میرے بیٹے، تو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے، جس حال کے اس خبر کے عوض تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اس نے کہا، خواہ کچھ ہی ہو، میں تو جاؤں گا۔ اس نے کہا، دوڑ جا۔ تب اخیمس میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا، اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا تھا، اور پہرے والا پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے۔ اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فرمایا، اگر وہ اکیلا ہے تو منہ زبانی خبر لاتا ہوگا۔ اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا، اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے۔ تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ، ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ بھی خبر لاتا ہوگا۔ اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیمس کے دوڑنے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا۔ اور اخیمس نے پکار کر بادشاہ سے کہا، خیر ہے، اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا، اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو، جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے قابو میں کر دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ اخیمس نے کہا کہ جب یوآب نے بادشاہ کے خادم کو، یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں، روانہ کیا، تو میں نے ایک بڑی ہلچل تو دیکھی، پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہ۔ سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کوشی آیا، اور کوشی نے کہا، میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے، کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا، کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں، وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا، اور اس کوٹھڑی کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا، اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے ابی سلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا، اے ابی سلوم، میرے بیٹے۔